Ah, So, good afternoon again. And last time, first meeting man na to. Last time, no? yes, ma'am. So, although nag-meet pa, pero wala nagkasinabot sa to ang ano kasi, sa to ang signal. So, again, before we start with our first lesson, ako lang siyang i-present ang atong outline. So, this will be our outline for Agriculture Extension 1 Methods and Techniques. And we have sections, no? Sessions. Di man siya maklaro dere. Anyway, first nato na unit pa lang. What I mean is study unit is, and this will be divided into mga as prelim, midterm, final, no? So sa unit 1, we have innovation and development and extension. So which is also by lesson, no? Sa session 1, the value of extension, extension as a service, and then extension as a profession, and major, an extension as a profession. And then we have the second unit, major extension approaches and tools. We have evolutions and features, reforms, and features and purpose of major tools. So that's the second na unit, no? Session 3, 2.3, 2.4. And another session pala is selecting the appropriate approaches and tools. So this part here are actually extension methods. Selecting appropriate approaches and tools are final na, and then midterm and prelim aning extension methods and appropriate extension methods. So morag na lang ko i-insert dara, which is not part of this book kasi this is a book published by Global Forum for Rural Advisory Services. So actually this is just part of their module, and these are all module 2 extension methods and tools. So you can find actually this one sa manino mas klaro dere unit 1, 2. Mas klaro dere sa pwede nimo ni siya i-search sa online. So mo ni unit 2, which is unit 1 mo ni siyang prelim, no? And unit 2 mo ni siya ang midterm. And although duha ra man ni siya ka unit, but in unit 2 session, ang unit 2 will be man yung mga major extension approaches and tools. So starting midterm, pre-final, and final na ni siya. So from katong mga midterm na siya, and then katong mga 2.3 is pre-final, and then 2.4 mo na siya ang atong finals. So actually I will not give a parang separate exams. So kung ang total quizzes mora po na siya ang ato ang total exam. So mo lang na siya, but aside from that, three units naman siya, and wala man na siya laboratory. So but more on mga analysis, case study, no? So mahibal-alan nimo kada group. So napakay gusto idagdag, Jason? Wala na, ma'am, din. Sure ka? Yes, ma'am. So gamay lang man siya, no? But then siguro sa mga case study mo nang daghan kay kog questions, no? For example, there is a introduction sa extension, our first topic. So daghan na siya question, mga 8 questions lang naman noon. So automatic ka na siya, total ani mo po ni imuhang exam for the meantime. So pwede po dagdagan nato og kanang pang board exam, no? I try lang nato, sige.
Akong ipahatag Sige, sa ma'am. imo. Sige, ma'am. Mag-take ba Tamam kag board kay exam? Take ka? Phone, ma'am. Mag-phone, ma'am. Good. So, ako lang i-essay na ako. Nagdagan na to. Ano lang good ka nang murag dula-dula. Kuan lang nimo. Sa taga na exercise. So, we're going to start with our module 2, which is extension methods, and actually this is not really module 2, no, pero our overall topic is extension methods and tools. Okay. Methods and techniques man to. So, in this pasabot ani in this na subject, these are our expected na mahibalan. No, first is the role ng extension sa innovation and development and how it has changed over the years. So medyo historical po siya, no? So we all know, and maski sa board exam, ang extension, agriculture extension is part yun siya sa mga topics na i-exam sa to become a professional agriculturist. And also part of our course sa BSA, BAT program. And then, mag-list down tayo and explain major extension approaches. So, kasi medyo, this is one type of very complex na educational or extension education for the farmers, no, for the common people, not for the students or the even for the youth, no, na out of school. So we do that through extension services, and also listen and explain features of different tools, mga kanang unsay characteristic ani nga method, no, if wala man ka nagkuhag education units, Jason, no, unsay imong dating course sa USEP? Ano, ma'am? Agribusiness, ma'am. Agribusiness day ka. Ano nag-transfer Yes, man ka nga ka kuha pa man ng USEP? Nag-stop ko sa una, ma'am. Tapos pagbalik na ko, ma'am, ba, out of curriculum naman daw. Tapos depart ko. Ipabali na lang ko. Pila naman daw mong edad? Kuha na, ma'am. Mag-ora ko nag-25. Ay, bata pa man. No, so pwede mga 1 year lang siguro ka 1 year ka nag-stop? Yes, Pila ka ma'am. years? Pwede pa man. Mga kuhan, ma'am. Mga isang tunga ata, ma'am. So, third year, ang sana ka year ato nag-stop? Mga Fourth second year year. na, ma'am. Huh? Kabata ba nimo nag 21 ka nag-eskwela? Ay, wala ka na-abdan sa K-12, no? Wala, ma'am. Okay. So, karon na-abdan ka K-12. Anyways, anak lang siya ang life nung man, nag-work? Kuhan, ma'am. Financial to, ma'am. Sige. Maalaala mo kaya sa ta. So, basta pa dayon lang gihapon. Anyway, hapit naman ka mag-graduate. Pero, okay, so, and then next, laban lang yun. Mauman. Basta pa dayon lang. But, agribusiness and BAT is pare-pareho ko raman po siya o ka ng kapadulungan. No? And, so muna, no, to list down the different tools na pwede gamitin natin in extension education sa ating mga farmers or mga out of school youth and kanang adults, for appropriate po siya para sa mga program in the government and goals, no, in local context, and make informed decision and identify the appropriate approaches and tools na mag-fit siya sa local condition and response to exchanging context, no. So there are a lot actually, no, like when just recently naasalay ang sakit tawag atay lahang project oy na kanang winning project gani siya, no, gikan siya sa I forgot, pero ang term ang good niya is something a foreign term siya, like murag Indian ba to siya nga term,
nga gi-apply nila sa Philippines. So murag gi-adapt ra gani nila ang murag somewhat ano ka siya organic or kanang uses of mga natural na mga techniques para sa production, and pag-report nila murag siya adoption lang sa mga farmers. Then tagaan nila kuan ang mga farmers education and so on, and then naging ano siya winning piece. So the same name pero gilahi pud nila ang techniques kay naa may mga resources nga like sa India lang pud makita, no, wala diri sa Philippines. So something like that. So overall in this course, no, we will know the innovation and role na extension, history, development as a science and also as a profession. Kasi nga naagani PhD in agricultural extension or PhD in extension communication. So it's really a profession. And most of all, yung ating tools and approaches. So you will be, kung asa man ka masaag pohon, no, basig mahimo kang teacher Jason. So, no, takabalo, no? Asa ka padpad, but this is just to prepare you as a whole kanang kanang as a whole person na pwede ka maski asa, no? Like kay Sir JP na siya sa agriculture, Department of Agriculture nag-work, but ang most sa iyahang work talaga is extension services kasi muadto siya sa mga farmers and so on, no? So extensions education is really very important, not only in the agricultural technician field but also wherever ka mapadpad. So as an introduction, extension professional, therefore, all of us, maski ako, no, sa academe, na ami mga role, not only in as a professor or not only in academics, but naga-research with me, no? We need to do research as a professor. And also not only that, extension services. Mo nang mag-speaker mi sa ubang mga farmers, sa ubang and through conferences pod mag-share mi sa mga researches, no, o mga outputs. So and aside from that, naapoy mga ginatawag na community service. So part pod na siya sa extension service in every kanang school. So therefore, dapat kabalo gyud ta what are the approaches, so what are the tools that we need to use para they will fit into the kind of environment or suit the conditions they work in. And also as a professional, it's not easy kasi it's different from the classroom setting kasi ang student will definitely be follow all the rules and regulation inside the the school kasi naaman go yung rules ang school. Pero kung when you go to the real environment, to the field, sa farmers, helping them to access, for example, high value markets, i-organizing mo siya into groups, like ginabuhat ni Sir JP, no, if you can see my if you can see some of my photos na nag-speaker ko, gi-invite ko sa Department of Agriculture to be the speaker sa mga, like sa coffee, for example, coffee production, post-harvest processing actually to. And then actually, katong mga farmers na giadtuan na mo, gi-organize to sa DA, no, na maging cooperative sila, no? They will not only work as individual, but as a cooperative. So which is better than mag-inusara sila, isa-isa sila, no? They will just compete for each other. But right now, as a cooperative, they will receive all the grants, yung mga tulong ng gobyerno, tulong ng Department of Agriculture as no, as an organization. And also dealing with issues na mga related sa natural na mga resource management and marketing. Like for example, danghan kig wala ang ingon gani sa mga farmers, no?
Like for example, katong sa Mako, Leyte, kana kag Leyte, Mako, Jason, nagsabay ba ka atong nag-field trip mi sa mga Wala pa, ma'am. animals? Ay, yes, ma'am. To sa Maragusan, ma'am. O di ba animal ka? Yes, ma'am. So kay kinsa di ka nagsakay ato sa ano, kay Eson o Sa kay likod mi ato, ma'am, sa Clark? van. O gani. No katong ano good gihapitan nato nga katong Lake Leonard and ay Ah, Leonard ba to? Leonard o katong ano sulfuric spring, naligo ba ka to? yes, ma'am. Mm. Oh, Kato naligo, ma'am. Kadali, ra nun. Nga naman, init. Di na ako makayang kuan, ma'am. Pero sa Maragusa, naligo ka. Yes, ma'am. Sa falls, diba? Yes, ma'am. Sa taas. So, gani, motong ano, katong sa sulfuric spring, dito ra, mora po to ang motong Leyte, Mako, no? So, dito na 'di ba? Kana bugnaw dito siya dito banda. Di man gud ako ma-feel kasi 'di ba init kay ang ano spring, sulfuric Yes, ma'am. spring, Init kayo, ma'am. hot spring. So, ano, sleeveless pa naman ko ang the first katawan ko ni Sir JP. Ingko na butong na day dari. Ano siya na kabalukang coffee farm. Ingko nga mali ko ba kay di ba dati pag adto na to Leyte Mako init man kay to. Yes, ma'am. Init Na kayo ito, ma'am. Nasa moto, no? So wide kayong area and pero di ba bungtod kay siya. So lisod yun siya ikuan but best siya for coffee production. Motong gipili nila ang area. And by historical, ano gyud siya kanang kapehan gyud daw to didto. No? So it is more important than ever before to professionalize extension services, and efforts are already underway to put standards and certification in place. For example, mga degrees, no? When you speak of certification, process of ensuring that individuals have skills and abilities required for a specific purpose. Kaya, when you do trainings and seminars, importanteng part talaga sa pag-conduct ng extension service ay certification or a certificate to show that you have attended and you have participated in the training or seminar. So overall lang to siya. Now we go to innovation and development. So sa innovation and development, of course, we will know the role of extension and then different disciplines that are a part sa extension science. So do you believe that extension is a science, Jason? And why? Because nag-study man gyapon, ma'am. Yes, very good, Jikayo. Pwede na Jika pwede na Jika mag-graduate. So, and gani. And in fact, there are researches na ginakandak which is extension based, no? Kung magkaka-attend kag mga conferences, so pag maingon na ganyan sila participatory approach or kanang something success story of like kay Sir Grover, no? Rosette. Nga pug ka, Jason? Wala ko ato, ma'am. Asa day ka ato? Ato nag-seminar mo? Wala ko sabay ato, ma'am. Pero wala kay subject ato? Wala, ma'am. Humana ka? Sure juga humana ka to? Unsa kay ito na subject, ma'am? Pero Sir JP man to. Ay, ano day to mga crapsite ano? Crapsay, ma'am. Crapsite ba to? Crapsite. Wala day animals ato. Pero naaman siguro sila. Naaman si Kuan lagi. Na sila ato, ma'am. Wala ko kay si. ring ato, ma'am. Kay nilakaw, mungod ka ato, ma'am. Wala ko sabay. Taga-asa day ka? Alinan, ma'am. Dolon na kayo. Mamotor na ako. Gani. Mo na kay ka nang nagkuan na pug ka nag-date. Wala, ma'am. Ay, nakoy gilakaw, ma'am. Kwanto, ma'am.
Sugo na Kadali ba? sa day mag-screenshot sa day ko. Ahak. Pero naka-save man on eh. Hi, i-monitor mo gud ang mga attendance ani pero 421 pa. Sige, karon 324, 22. Extension na lang. Okay, so paspason lang na ako, no? Yes, ma'am. So, naapoy mga researches gi-conduct which is extension based and also publish siya sa mga scientific journal. So, it's really a science, no? And as a profession, kailangan kabaluta can realize the importance. And most importantly, the last thing is the role of a code of conduct para sa public confidence, no? Like ikaw, no? What should be your conduct as an extensionist? So therefore, aside from learning the critical role na extension, not only in the rural area, kasi when we say rural, ano kaibahan ng rural sa urban? Jason? Ano, ma'am, kanang rural, ma'am, kay bukid. Sa urban, Mhm. kay urban, kanang kuan, civilized. City. Okay, so in the rural, so most of the extension really goes to the rural area kasi it is where kanang most of the education is kanang nihit or out of reach, no? Kasi wala joy, like for example, there is a Davao City, 'di ba? Daghang kay school, and when you go to rural na mga long time ago, wala joy kay mga high school pa, 'di ba, sa una. Karon na anay Yes, ma'am. kada barangay na anay high school, and they're also making it to a point na kada municipality na napoy college, no? Later on, ma-realize na sa tanan. Kasi nanay ka palong state college, na anay Santo Tomas state college, no, for example. And mga terminologies also na ano na to, no, as we go along the way of in the field of extension as a science and as a profession, and then the goals and of extension in the future. So one important aspect of extension is innovation, no? Kasi nothing will remain as it is, but the word kaning change is the only thing na it's really the only thing na dili mag-change. Everything will change, and so lahat din, no? An extension, kaya evolving talaga. Kung unsa mo na learn this karon nga adlaw, when you graduate, actually iba na pod. Iba na imong ituturo, iba na imuhang i-share. No, kasi like for example, very drastic change that we have experienced katong pre-pandemic and post-pandemic. Wala pa tayo post-pandemic. Pandemic pagyapon ta, no? But we're Yes, ma'am. almost. So ang kalahian jud is nag-online na ta karon, no? Which is sa una kuna siguro ka diri sa classroom, no? Late pa siguro or absent. Absent ka? Dili Ma'am, oy. ay. Dili, no, Langan. So so dili jud ka absent ka tong face to face pa. Dili, ma'am. Sa lang, mas labaw na gani sa sa kani online. Kasi perminti man jud ka na sa atong animal subject. So moving on, also we need to choose the correct tools, no? Kaya we are learning a lot of things. So part of innovation and development is ang change pud sa atong role. And when we speak of innovation, of course, Jason, mabasa nimo? Yes, ma'am. Mabasa, ma'am. Can you read? Innovation, the process of generation, diffusion, adaptation,
and use of knowledge. And development. Development, a process where something grows to become larger and more advanced. So definitely, are they the same or not? Dili, ma'am. So, but both of them na ay change, diba? Pero, Yes, ma'am. ang say kalahian nila? So, ma'am, parang ang innovation is to be creative, to be more creative, and development is to enlarge the sama na so may development na. Tama naman to, i-enlarge nimo imuhang knowledge, no? I-deepen or i-widen. So that's development. No, for example, like building. So padaghanon pa ang building. Kung knowledge, padaghanon pa ang knowledge. Pero kung innovation man god, something use of Creative. knowledge. Something make use or kanang mag-create kag something new, diba? That's innovation. Like for example, ang sa innovation nato karon sa pandemic, sa mo nakita, any example lang. Kuan, ma'am. Wala mo kayo makuhaan sa pandemic, mamay, marang magwalay na kuan. Grabe po ka, daghan kita innovation. Like kaning mask na to, diba? Aso kita ginani nga mask before, diba? Wala pagod ni sa una, diba? Only ang mga surgical mask. Pero karon, yung mga high-tech na mask, ma'am. So that's innovation. So, and unsa pod ang value sa extension, no? In stimulating change. So do we really need to change? Anong i-stimulate ginato ang change among the rural areas? Kuan, ma'am. Kay need man mag-adapt ang mga local farmers, ma'am. So they need a guide. Kailangan sila guide para maka-adapt sila sa modernized farming, ma'am. Very good. Sure jud ka nga wala pa kay ani nga subject before? Wala, ma'am. So, yes, no, that's true. Kasi, stimulate yun mo, like, nabay, mga farmers na di maminaw, diba? Yes, ma'am. Limbawa, kanang technician na ka sa DA. So, labi, dito juga magtrabaho sa inyo, sa Kalinan, no? Di ba na ay kuandara, marag... Na may mga extensionist rin, ma'am? Nung kaila, ma'am? Napo kay farm? Ay, wala may farm, ma'am, pero na may kuan. Palayan lang. Kung napod may kanang kalubinan kay ma'am. Char, pila naman naka-hektarya? Kamay raman to, ma'am, mga 3,000 naman to kuan. Bunuan. Yes, So, ma'am. kuan. So, mga 20 ka hektarya. Nabuwan pa ni mo si Pila ka hektarya ng yuta dara? Ay, kuan, ma'am, sa kuan to na yuta, ma'am, sa Davao Oriental. Pero ginamanage gyapon to akong papa, ma'am. Yes, ma'am. Mauda ay. Pero diha sa Kalinan, silingan mo ni Ma'am Nora? Dili, ma'am. Sa kuan jud ko, ma'am, sa sentro. Kalinan jud. Atbang sa kuan, munisipyo. Kana inyong balay karon kanang kung saan ka? Yes, ma'am. O balay na sa mong uyab? Di, balay na sa balay, ma'am. Sa amo dyan. Asa na ang balay sa imong uyab? Layo, ma'am, sa may ulas. Matina. Okay, so bago pa ni mo istorya kung kinsa mong uyab, well, bitaw. Asa na ta 1.1 mahumaabtan tag isa ka orasan, di ba? So anyway, dili man ni siya maputol kay kitara man duha, but we will just limit into 40 minutes pod, no? So extension should be an influence, no? Kailangan influencer ta for innovation and development. So originally ang extension is to educate farmers lang, no?
sa mga new agricultural technology and then mga theory sa practice. And extension, however, nag-change po siya over the decades, and then na mga new approaches and na po tayong mga new roles, no, as to link researchers and farmers, kasi di lang technology, no, pero ang mga research, mga results ng research, kailangan jud wala man siya ibili, yes, naka-publish siya sa journal, and then wala man gyapon siya ginagamit sa mga farmer. Until now, nagakarabaw gyapon ang mga farmer, di ba? Yes, ma'am. So, wala gyapon effect ang result sa mga researches. So, kailangan ma-transfer gud siya into ang product sa research to the farmers, no? And then that is the role now ng mga agriculture technician as an extensionist. So i-envision ang transfer ng technology since 1960s. So naka-ano niya siya. So ang term nila is participatory research and extension. Also adult education, rural empowerment, farming system, research and extension, agricultural knowledge and information system or AKIS, and mga agricultural innovation system or AIS. So muna ang mga na-develop na ng mga insights. So again, when we say participatory, can you read, Jason? Participatory, providing an opportunity for individual participation in an event or process. So have you heard of this one before nga na ay mga research nga involved ang mga farmers? Kadungog ana. Wrong, ma'am, sa una. Diba? So ang ginabisita sila sa mga researchers, and then ang farmers ang ginapakandak. So something like that. So very critical ang role sa extension because it will impact the livelihoods, no, not only of few farmers but more than billion actually na mga rural producers. And as of today, especially sa pandemic, naapektuhan ba sa pandemic ang agriculture for you? Sa imong farm dara nga napulo ka hektarya? Wala man, ma'am. Sa amo wala man, ma'am. Ay, pero ang ang pricing na nga to, ma'am, sa baba lang kayo. Baba ang price on sa Kupras, ma'am, baba ang price ko last time, pero karon arang-arang naman, ma'am, di balik nagsaka. Tagpila naman? Na ron, ma'am, G's na pato niya agi na patong siyag 7. Real, di ba 18 man sa una? Gani, ma'am, ni baba jud jag, ma'am. Yes, ma'am. Pero ang gasolina jud ay kana, ma'am, di jud na mabangbang. Manang puyot ang kanan, no? Way laag, ma'am, way laag. May gani nakalaag ta sa ansay, no? Ay kato, ma'am, okay pa man, ma'am, kay barato, ma'am, kay tong gasolina at sa una. Karon din natakalaag. Kato kay tumakaya, ma'am, eh. Gani. So, yeah. So, isa sa mga challenges, no, ang pandemic. So, although wala man supposedly, but maybe like sa samal, no, restricted ang flow ng mga commodities. Like nakatong, 'di ba, kabalo man siya nga ang effect, ang cost sa pag-increase sa ato ang gasolina is because of the war between Russia and Ukraine, 'di ba? So, Yes, ma'am. ngano apektado man jud ta, 'di ba? Pero kasi ang Ukraine or Russia, Ukraine ata ang number 1 kasi na major producer ng oil. So, anyway, so therefore there are a lot of challenges and isa lang pud na, no, na gina-face sa mga farmers, especially when we say social, no, partly pud ang pandemic social pud siya, and then economic, and then ecological. So what else?
mga poor infrastructure like in Philippines no wala pa jud kay support like dalan pa lang mismo diha ba sa inyo sa Kalinan gwapo ng mga dalan dira o unsa? Wala mo mo gipangguba naman pud ma'am. Manay klaro ma'am. Para gani na trabaho ang DPWH na sige na siya DPWH gani no mga atong condition pa gyud sa di ba mag-ulan so ang mga manggahan apektado kaya'y bagyo no or baha. Lack of political economic power leading to limited access to market. So if ever like for example market nato sa worldwide no kung wala kay tay strong na pangalan. So therefore unsay mahimo sa extension ana. So kung magtinabangay ang naay connection just like kanang ginabuhat sa DA karon which is good. So they have access to high value markets and they can assist farmers sa pag-produce ng mga quality goods na standard talaga no makaabot sa market standards o mga consumer preference. And then diverse socioeconomic conditions like full-time farming household and off-farm employment and need for group action, mga labor, soil water conservation, and other resources. And mga extension providers para ma-address po not only ang these problems but also gender issues. So daghan daw og female headed households and female farm labor. So like for example bias sometimes no so female sometimes are gina-expect lang para lang sa balay, 'di ba? Pwede magyapon Yes, ma'am. lalaki no, 'di ba? Houseboy. Tas lami kay mo luto ang mga lalaki, 'di ba? For Yes, ma'am. example, no? So but then in terms kasi og lakas but not really true to all kasi naman po yung mga female na kaya po ang mga ginabuhat sa mga lalaki na mga labor. Yes, ma'am. Diri sa Kalinan, ma'am. Naaman, ma'am, kana mga basakan. Halos man mga babae, ma'am. No? Kana manggarab sila ba? Halos mga babae. Gamay ra lalaki. Tas alasan ka pa, no? Ay, gamay, ma'am, gamay. Alasan ta gamay. Mao. So, in spite na ay mga development, especially for poverty, global hunger, and undernutrition. So, we remain to be 2/3 ng world's hungry and poor currently found sa mga rural sector paghihapon. No, although naman po sa urban, pero kung naman ka sa rural, marag ang access nimo no marag ang imong life is also degrading, no? I mean degraded. So muna na siya ang permanent setting because of the access like for example, madto kag Maragusan walay ka signal, 'di ba? So it's also because sa kalayo, so walay access. And to address kailangan multidisciplinary no? Dili lang one aspect. So being an extensionist, kailangan jud ka murag sobra pa nimo ang pagiging teacher or an education professional teacher, no? 'Di ba? Kaya ang Yes, imong gina-deal kasi are if not hard-headed, these are out of school na mga adults and youths na kanang naay sariling principle, no? Dili basta-basta ma-change ilahang mindset. So, role ng Extension Advisory Services and AIS para ma-meet po ning mga changing needs and mga settings sa rural area. So, these are just, when we say agroecology, yung interaction ng ecology and agriculture. No? And in 2008 daw, yung AFSI in the summit
highlighted na there's an improved investment sa rural advisory services and promotion and extension services in as of 2008. Okay, so I guess dali na lang sa tamang stop, no, kasi it's 40 minutes na ba? So extension in the public sector naman. So there are two types of, I guess na we have heard this many times already in when we speak of economic or economy, no? So meron tayong tinatawag na privatization and decentralization. So anong kaibahan ng dalawa? Sige, Jason, ikaw na po ibasa. Kaya kita raman dito hadar eh. Privatization, the transfer of ownership from the public sector or government to private sector or businesses. Decentralization, the transfer of power, resources, and functions away from a centralized authority to scattered or private entities. Okay. So ang ang kuan ma'am, ang privatization daw ma'am kay kuan man daw ma'am kanang para sa government murag maghatag sila og kuan sa mga local kanang public daw kay muon daw nila og private sector or business. So tapos sa decentralization kay kanang magbahin daw bahin sa authority para yatag sa or So hinahinayon na lang. Libugan. Dili okay ra to. Hinahinayon na lang po din siya basa ha. Mahuman na siya. Yes, ma'am. Pila ni siya ka ano? Naata sa yeah, gamay na lang actually, we're halfway. So and then para later pod ko. Okay, staggered man gud nako ang pag-upload ani kasi gusto sa Kuiper report na every weekly jud mi naga send ng assignment, no, which is pwede man ang isend tanan asa but mo na ilang gusto nga report and dili man gud makita sa Kuiper nga nagagamit mi permente. Anyways, so ang example anang privatization is that like pag government siya nga tanan man gyud tanan ta is owned by our own government, no, we are citizen of our country. So panag-iya ra pud ta sa atong gobyerno. So for example, like kaning mga kayutaan, no, wala man siya tag-iya. For example, kana inyong yuta dira na private na ninyo pero gikan may nasa gobyerno. Diyon sa ninyo pag-own na gipalit ninyo? Gipalit ma'am sa own na ma'am. So ang gipalitan ninyo na pod, private na pod. Yes ma'am. So the other way around is yung kanang DAR gani, agrarian reform, kung saan katong mga unsa na imuha ng uyab, no? Di ma'am, ako tita ma'am naabot. Sige, hapit na ito mahuman. Sa example, katong mga kanang like for example, ang katawan ng kay gibaligyan naman na sa inyo, no, pero katong uban gipanghatag pud sa gobyerno, diba, na ay mga na ay mga yuta nga marag pa-evacuate ang mga kanang mga squatter area. So gitagaan sa kanang sa tawag na evacuation something na mga yuta or sa DA kanang relocation or katong gipanghatag nila tong ang mga yuta sa mga tenants kasi natay law nga private pwede ka lang mag-own ng up to 5 hectares and walay limit kung halimbawa ka-ransyohan. So alangan naman kasi i-limit lang nimo sa 5 hectares imuhang 1,000 ka heads of cattle, diba? So walay limit sa mga inana.
But kung ano lang, wala kay cattle or in ana, so 5 hectares lang jud ka. So unsa man pud nimo nanakadako nga yuta, no? So like for example sa ako ang gimana gimana nako sa ako ang kuan sa ako ang mga ano sa akong lolog lola sa una nung unang panahon, di ba kung kinsay makauna ana nga lugar, marag siya na tag-iya, no? Lipuy-an niya and then applyan lang niya sa munisipyo nga katong nga yuta, magbayad lang kag buhis. And but before na mo gimana nga yuta kanang farm lot jud nila is sa una daw it's a real life story. Ipamutol nila ang mga kahoy no ang kahoy giputol nila kay para maangko nila ang yuta. And di lang na ako ma-imagine, di ba? Ang isa ka hektarya is dako na kay na. Di Yes, ba? ma'am. Nako na kayo na, ma'am. Gani, na so much more. May mag-isa ra ka hektarya ang giangko, no? So, like, naa kay unom ka hektarya. So, much more ka ng uban, no? Nga tag 20 hectares ang gi-own. Diba? And also, mga IP nato, mga indigenous people. Ikaw, dili ka IP? Kuan, ma'am. Muslim man ako papa, ma'am, pero nabilong nga pa na sa IP, di ba, ma'am? So, Kuan. so, ansa ka? Kanang mix Bisaya o mix unsa? Yes, ma'am. Kaysa dili man ang Muslim ang kuan ang tawag ana ang IP ang kuan man marag ilaha ganing I don't know unsa man mga Muslim mo Kagan, ma'am. akan na Kagan. umo na siya ang marag IP something no. And like ang IP although wala na nila gi-applyan but syempre kinsa goy makasulod sa ilang teritoryo, no, nga taga dito sila sa bungtod, no. So they are entitled to their territory. Anyways, para mahuman na ta, so we also have capital and private. So when we say capital, yung kailangan natin na capital, money or goods ta maka-generate siya profit, no. Lahat naman siguro dapat na capital, like magtanom ka, alam sa mo itanom, kailangan jud mo palit og similya, no? But in private, not part of run or funded by government, so business. So that's also another term. So maybe since marag sobra na ta and then tik-atik ka dihag imuha lang tita, no? So naman kay bisita. Ita na bitaw na ako to, ma'am. Joke ra bitaw. So do you have any question or clarification before we end? Wala, ma'am. Klaro kay ma'am. Kailangan ikaw na explain. Ang di maklaro. So ansirin na lang siya daaning mga quiz, ha. And then Yes, later, asa na ko. Later ako aning i-add ang video para maggamit na pud puhon sa mga sa next class if ever. So thank you, Jason, and hope to see you again. Yes, ma'am. Thank you. Next time. Same. Yes, ma'am. Dapat 5:30 ta, diba? Yes, ma'am. Okay naman magsayo, ma'am. Mas gwapo nun sayo, ma'am. Gani, no? Para dali ra mahuman. Sige. Sige, thank you and bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. So, pag-date na dara. Dili, ma'am. Sige. Bye, ma'am. Sige, bye-bye. See you someday.